السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، معلومة اللي هي جديدة، معلومة اللي هي نتاع يعني لو 24 أوت 2020 24 أوت 2020. فمعلومة مهمة كتخص بالذكر الناس اللي عندهم فيزا سياحة واللي بقاو مدة هما هنا عالقين على التراب الكندي، واللي وحتى بالنسبة للناس اللي هما كان عندهم بيرمي دو ترافاي وكمل ليهم، فبإمكانهم يطلبوا ان بيرمي دو ترافاي. الناس اللي هما عندهم فقط فيزا سياحة وبقاو عالقين هنا واللي هما كيشوفوا بأنهم عندهم مؤهلات في واحد الميدان، بشرط انه هذاك العمل اللي لقاوه كيخص يكون يعني كيفاش غنقول لكم، يعني يكون معفي من المساله ديال انه ذاك المشغل تكون عنده ديك الوثيقه ديال UEMT ولا ما يسمى بالليتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي. يعني انه ذاك لومبلويور او ذاك المشغل ما لقاش، يعني ما لقاش اللي يخدم له، ما لقاش اللي يشتغل عنده، وفي هذيك الحاله ما تقدم الا هذاك الانسان اللي هو عنده فيزا سياحه واللي عنده في هذاك الميدان، فبامكانه يشغله، وهذاك الانسان يمكن له يدير طلب ديال رخصه عمل ويشتغل بها. من طبيعه الحال كاينه شروط، راه هي من بعد غادي نقولها لكم. الاخوان غالبا الاخوان اللي هما في الشرق الاوسط ما تفهموش ملي تنتكلم باللهجه المغربيه، ولو انني كنظن بانها يعني قريبه من اللغه الفصحى العربيه الفصحى، حتى الا ما كانتش عربيه فصحى ولكن قريبه. انا كنطلب منكم اخوان انكم ديروا مجهود باش انكم تفهموا اللهجه المغربيه، والا غادي نديروا حل وسط. الا تكلمت، الا قلت لكم النص بالفرنسيه غنقول لكم النص بالانجليزيه، مادام نتوما عندكم نتوما اونغلوفون، عندكم اللهجه الثانيه او اللغه الثانيه هي اللغه الانجليزيه. فغادي نقول لكم اخوان النص بالفرنسيه ومن بعد النص بالانجليزيه. Changement destiné à profiter aux employeurs qui ont encore de la difficulté à trouver des travailleurs, le 24 août 2020, Ottawa. Les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une offre d'emploi valide pourront demander un permis de travail propre à leur employeur et, si la demande est approuvée, recevoir le permis sans avoir à quitter le pays grâce à une nouvelle politique publique annoncée aujourd'hui par l'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Ce changement de politique temporaire entre en vigueur immédiatement et profitera aux employeurs du Canada qui ont encore de la difficulté à trouver les travailleurs dont ils ont besoin, ainsi que résidents temporaires qui aimeraient travailler avec leurs compétences à la reprise du Canada après la pandémie de COVID-19. Pendant la pandémie, on a encouragé les résidents temporaires qui sont restés au Canada à conserver un statut juridique valide. Comme les voyages par avion sont limités dans le monde, certains visiteurs au Canada n'ont pas pu partir, tandis que certains travailleurs étrangers ont dû changer leur statut de visiteur parce que leur permis de travail arrivait à échéance et qu'ils n'avaient pas d'offre d'emploi pour pouvoir demander un nouveau permis de travail. Certains employeurs au Canada ont également été confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences tout au long de cette période, notamment ceux qui fournissent des biens et des services importants sur lesquels compte la population canadienne. Dans la plupart des cas, cependant, les visiteurs ne sont pas en mesure d'obtenir un permis de travail pendant qu'ils demeurent au Canada, notamment ceux dont l'employeur a approuvé l'embauche dans le cadre du processus d'étude d'impact sur le marché du travail UEMT. Pour être admissible, le demandeur qui cherche à bénéficier de cette politique publique temporaire doit avoir un statut de visiteur valide au Canada au 24 août 2020 et demeurer au Canada, avoir une offre d'emploi, présenter au plus tard le 31 mars 2021 une demande de permis de travail propre à un employeur qui est appuyée
par une étude d'impact sur le marché du travail UIMT ou une offre d'emploi dispensée du UIMT. Satisfaire à tous les autres critères d'admissibilité standard. Cette politique publique temporaire permet également aux demandeurs qui répondent à ces critères et qui ont obtenu un permis de travail valide au cours des 12 derniers mois de commencer à travailler pour leur nouvel employeur avant que leur demande de permis de travail n'ait été entièrement approuvée. Pour ce faire, ils doivent suivre les instructions du processus décrit ici. On a le lien. Citation. Donc, nous avons reçu mot d'employeur qui continuent de faire face à des défis pour recruter et embaucher les travailleurs dont ils ont besoin pendant la pandémie. En même temps, certains visiteurs au Canada pourraient être en mesure de fournir leurs compétences là où il y a pénurie de main-d'œuvre. Les mesures introduites aujourd'hui permettront désormais aux visiteurs de demander un permis de travail sans avoir à quitter le pays au préalable. Cette exemption aux exigences normales de permis de travail temporaire vise à éliminer les obstacles à la création d'une main-d'œuvre plus agile qui tire parti des visiteurs possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour accélérer notre reprise économique. Donc, le claim de l'honorable Marco Mendicino, député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Donc, الإخوان اللي في الشرق الأوسط واللي اللغة الثانية ديالهم هي اللغة الإنجليزية وماشي هي اللغة الفرنسية فنقدر نسيتي عليهم النص كالتالي. New temporary public policy will allow visitors to apply for a work permit without having to leave Canada. News release. Change intended to benefit employers who are still facing difficulties finding workers. August 24, 2020, Ottawa. Visitors who are currently in Canada and have a valid job offer will be able to apply for an employer-specific work permit and, if approved, receive the permit without having to leave the country, thanks to a new public policy announced today by the Honorable Marco Mendicino, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. This temporary policy change takes effect immediately and will benefit employers in Canada who continue to face difficulties finding the workers they need, as well as temporary residents who would like to contribute their labor and skills to Canada's recovery from the COVID-19 pandemic. During the pandemic, temporary residents who remained in Canada were encouraged to maintain valid legal status. With air travel limited around the world, some visitors to Canada have been unable to leave, while some foreign workers had to change their status to visitor because their work permit was expiring and they didn't have a job offer to be able to apply for a new work permit. Some employers in Canada have also faced ongoing labor and skills shortages throughout this period, including those who provide important goods and services that Canadians rely on. To be eligible, and an applicant looking to benefit from this temporary public policy must first have valid status in Canada as a visitor and on August 24, 2020 and remain in Canada. Second, have a job offer. Third, submit an application for an employer-specific work permit that is supported by a labor market impact assessment, LMIA, or an LMIA exempt offer of employment no later than March 31st, 2021. Meet all other standard admissibility criteria. This temporary public policy also provides the opportunity for applicants who meet these criteria and who had a valid work permit in the past 12 months to begin working for their new employer before their work permit application has been fully approved. To do so, they need to follow the instructions
for the process described here. This is the link. Quotes: we have heard from employers who continue to face challenges recruiting and hiring the workers they need during the pandemic. At the same time, some visitors in Canada may be able to contribute their skills where there are labor shortages. The measures introduced today will now allow visitors to apply for work permit without having to leave the country first. This exemption from the normal temporary work permit requirements is aimed at removing barriers to create a more agile workforce that leverages visitors with the skills and experience to accelerate our economy recovery. That's the Honorable Marco Mendicino, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. إذن إخوان، كنظن أنه الإخوان اللي هما في الشرق الأوسط، إخوان في مصر، في العراق، اللي عندهم اللغة الثانية هي الإنجليزية وما هياش اللغة الفرنسية، فكنظن ما غيكونش عندهم مبرر أنهم يقولوا تكلم فقط باللغة الفرنسية. فأنا قريت عليكم إخواني النص اللي هو بالإنجليزية والنص اللي هو الأصلي، ومن بعد هذيك ترجمة بالفرنسية. فهذه معلومة مهمة إخواني بالنسبة للناس اللي هما مازالين عالقين هنا في كندا، وبإمكانهم لو أنهم حصلوا على يعني وعد ديال العمل، بإمكانهم أنهم يطلبوا رخصة عمل ويغيروا الوضعية ديالتهم الحالية من سائح إلى عامل أجنبي. كان هذا النص إخواني ديال 24 أوت 2020. كنتمنى من الله أنه تكون فات الناس. من طبيعة الحال هذا كلام موجه للناس اللي هما عالقين هنا على التراب الكندي، فهي معلومة كنظن أنها معلومة جد مهمة. كنتمنى من الله أنها تفيدهم، وحتى إلا ما كانوش يعني ما كانش في خبارهم، ما كانوش عارفينها، فكنتمنى من الله أنه هذا الميساج يوصلهم، هذه الرسالة توصلهم ويستفدوا من هذه المعلومة هذه. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخوان المخلصين لهذه القناة كنشكرهم على الإخلاص ديالهم. إخوان اللي دخلوا بالصدفة كنقول لهم ضغطوا على زر اشتراك وعلى زر إعجاب، وإن شاء الله دائما كتوعدكم هذه القناة دائما غادي يكون الجديد، ودائما غادي يكون الجديد إخواني، ومازال غيكون الجديد إن شاء الله عما قريب. فما تيأسوش، صبروا، وما كاين غير الأمل، كل الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.